السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تعلیمی نظام کو مستحکم کرنے ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات، جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے دیے تیقنات۔ سری سیلم ٹنل میں پھنسے ہوئے 8 افراد کو بچانے کے لیے راحت کاری کے کام جاری، 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل، وزیر اعلیٰ اور وزراء مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بی جے پی ریونت ریڈی کے لیے حفاظتی ڈھال بن چکی ہے، بی جے پی میں ریونت ریڈی شامل ہو جائیں گے، KTR کو شک۔ خواتین کو باعزت روزگار سے جوڑنے مجلس کا اقدام، یاقوت پورہ میں 334 خواتین میں عصری سیونگ مشینوں کی بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں تقسیم۔ اور سری سیلم میں منادر کے پاس مسلمانوں کی دکانوں کو برخاست کرنے فرقہ پرستوں کا مطالبہ، دکانات کی توڑ پھوڑ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ریاستی ایجوکیشن کمیشن نے سرکاری عام اسکولز اور سرکاری اقامتی اسکولز کے نظام میں بہتری لانے کی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی قیام گاہ پر کمیشن کے صدر نشین اور ارکان کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کمیشن کے صدر نشین اکنوری مرلی اور ارکان کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی اس اجلاس میں شریک تھے۔
کمیشن نے تعلیمی نظام کو مستحکم کرنے وزیر اعلیٰ کو ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ انٹیگریٹڈ اسکولز اور تمام سرکاری اسکولز کی ترقی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں، اس پر بات کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہر اسمبلی حلقے کی سطح پر نظام کو مؤثر بنانے مشورے دیے۔ کمیشن نے مڈ ڈے میل اور اسکول انتظامیہ کے مسائل سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام سرکاری اسکولز میں درکار سہولتوں کو بہتر بنانے، تعلیمی نظام کو مستحکم کرنے کی لیے ضروری اقدامات پر زور دیا۔ SLBC ٹنل میں ہوئے حادثے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں اتم کمار ریڈی، آبپاشی پروجیکٹ کے مشیر آدتیہ ناتھ داس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی موجود تھے۔ ہفتے کی رات وزیر اعلیٰ نے موجودہ حالات سے متعلق تفصیلات حاصل کیں۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے وزیر اعلیٰ کو مکمل تفصیلات پیش کیں۔ ٹنل میں پھنسے ہوئے مزدوروں کو بچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں تیزی پیدا کرنے کی وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے سوال کیا کہ حادثے میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے اور ان کو بہتر علاج فراہم کرنے وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندان کے ساتھ حکومت رہے گی۔ SDRF NDRF کی ٹیمیں راحت کاری کام انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے راحت کاری کام کے دوران اس معاملے سے جڑے تمام شعبہ جات کو متحرک رہنے کی ہدایت دی۔ SLBC ٹنل میں راحت کاری کام کے لیے 3 خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اور وزیر جوپلی کرشنا راؤ اتوار کی صبح سے راحت کاری کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہفتے کے دن SLBC ٹنل میں ہوئے حادثے میں 8 افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے خصوصی ٹیم ٹنل میں داخل ہو گئی ہے۔ اس دوران وزراء نے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ کنورملیٹ اگر کام نہیں کرے گا تو مینول طریقے سے مٹی کو ہٹایا جائے گا۔ راحت کاری کی ٹیم کے ساتھ وزراء ٹنل کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ وزراء کے ساتھ انجینئرز اور فوج کے جوان بھی موجود ہیں۔ NDRF کے عملے کے ذریعے درکار سامان کو روانہ کیا گیا ہے۔ جہاں پر حادثہ ہوا ہے وہاں اوپر سے کھدائی 400 میٹر اونچی ہے۔ ٹنل سے باہر آنے کے بعد ہی مزید تفصیلات حاصل ہوں گی۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 334 خاندانوں کو باعزت روزگار سے جوڑنے کے مقصد سے مجلس کی جانب سے کپڑوں کی سلوائی کی تربیت کے بعد 334 خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ یاقوت پورہ کے سعید ولا فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج اور اراکین بلدیہ کے ہمراہ انتہائی عصری سیونگ مشینوں کی تقسیم سے قبل اپنے خطاب میں کہا کہ مجلس کی جانب سے تالاب چنچلم، رین بازار، یاقوت پورہ اور دارابجنگ کالونی میں تربیتی سینٹرز قائم کیے گئے تھے، جس میں سینکڑوں خواتین کو 3 ماہ تک تربیت فراہم کی گئی اور امتحانات میں پاس ہونے والی خواتین کو مشینیں تقسیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں خواتین گھر بیٹھے باعزت روزگار حاصل کر سکتی ہیں اور مجلس انہیں سلوائی کا کام دلانے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے۔ خواتین کو باعزت روزگار سے جوڑنے مجلس کا اقدام اور یاقوت پورہ میں 334 خواتین میں عصری سیونگ مشینوں کی بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں اس موقع پر تقسیم عمل میں آئی۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ SLBC ٹنل کے حادثے میں حکومت کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ امتحان کا وقت ہے، اپوزیشن کا تنقیدیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BRS حکومت نے آبپاشی پروجیکٹ کے نام پر 1 لاکھ کروڑ روپے قرض لیا تھا۔ اس کے باوجود پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ SLBC 10 میٹر ٹنل کے کام مکمل کرنے میں ناکام رہی۔
बीआरएस हुकूमत है। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए राहतकारी टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं। मुनहदिम हुई मिट्टी और पानी होने की वजह से राहतकारी के कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के वजीर आला रेवंत रेड्डी के लिए हिफाजती ढाल का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अमृत टेंडर स्कैम, सिविल सप्लाईज स्कैम हो, मरकजी हुकूमत रेवंत रेड्डी का तहफ्फुज कर रही है। तमाम सबूत के साथ मरकज से नुमाइंदगी के बावजूद मरकजी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। माजी में कालेश्वरम के मामले में रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाली मरकजी हुकूमत हाल में संकशिला के वाक़े पर, कल पेश आए SLBC टनल के वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रेवंत रेड्डी का तहफ्फुज कर रही है। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त आने पर बीजेपी में शामिल होने का वादा करने पर मरकजी हुकूमत उनको बचा रही है। हुकूमत ने 8 IPS ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें दीगर जिम्मेदारियां सौंपी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की दस्तखत से जारी हुक्मनामे के मुताबिक डी जोनेल डेविस को जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया गया है। वो जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक साइबराबाद थे। उनकी जगह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कोऑर्डिनेशन डॉक्टर गुजाओ भोपाल को जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक साइबराबाद मुकर्रर किया गया है। एस चैतन्य कुमार, जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, को डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद सिटी P विश्वप्रसाद को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम हैदराबाद सिटी की जिम्मेदारियां दी गईं। डॉक्टर B नवीन कुमार, जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID तेलंगाना बनाया गया। श्री शेट्टी संकेत को सुपरिटेंडेंट पुलिस का रैंक देकर गवर्नर के ADC की खिदमत पर बरकरार रखा गया है। B राम रेड्डी, जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID तेलंगाना की जिम्मेदारियां दी गईं। CH श्रीधर, जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया है। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने कहा कि एयरपोर्ट ता फ्यूचर सिटी 40 मिनट की दूरी है। इतवार के दिन मेट्रो रेल कॉरिडोर अलॉटमेंट का NVS रेड्डी ने जायजा लिया। फ्यूचर सिटी मेट्रो कॉरिडोर से मुताल्लिक सर्वे के काम तेजी से जारी हैं। उन्होंने सर्वे के काम से मुताल्लिक ओहदेदारों को चंद हिदायत दी हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट ता फ्यूचर सिटी के मेट्रो के रास्ते में 40 किलोमीटर का फासला है। अगर इस रास्ते से सफर किया गया तो 40 मिनट में मंजिल पर पहुंच सकते हैं। वजीर आला हैदराबाद, सिकंदराबाद, साइबराबाद के तर्ज पर फ्यूचर सिटी को तरक्की देने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल KG-IIC से मिलकर मेट्रो को तौसी देने की मंसूबे तैयार कर रहे हैं। రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ట్రై సిటీగా పేరు పొందింది. మనకి హైదరాబాద్ ఉంది, సికింద్రాబాద్ ఉంది, సైబరాబాద్ ఉంది. ఆయన విజన్లో పార్ట్గా ఫ్యూచర్ సిటీని 4th సిటీగా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ 4th సిటీ ఫ్యూచర్ సిటీ అనేటువంటిది కంప్లీట్ గ్రీన్ సిటీగా డెవలప్ కావాలి. ప్రపంచంలోనే అత్యద్భుతమైనటువంటి సిటీస్లో ఈ సిటీ ఒకటి కావాలి. దానికి మీరు కంప్లీట్ గ్రీన్ కారిడార్స్ని డెవలప్ చేయండి. ఎయిర్పోర్ట్ నుండి వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ కొత్త సిటీకి రీచ్ కావాలని చెప్పేసి ఆయన యొక్క విజన్ అది. ఆ దార్శనికతని అనుకూలంగా చేసుకుని మేము ఆయన పద్ధతి ప్రకారం ఈ రోజుని మేము కంప్లీట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి వయా రాబరియల్ ORR ఎగ్జిట్ మీదుగా అప్ టు స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ సీఎం గారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది అక్కడ మీర్ ఖాన్పేట్ దగ్గర. అక్కడ వరకు కూడా మొత్తం 40 కిలోమీటర్లు ఈ ఫ్యూచర్ సిటీకి ఒక గ్రీన్ హైవే ఉండబోతూ ఉంది. ఇది 100 మీటర్లు అంటే దాదాపు 300 అడుగుల వెడల్పు ఉన్నటువంటి రోడ్ ఇది. ఆ రోడ్డు మధ్యలో 20 మీటర్స్ అంటే దాదాపుగా ఒక 66 అడుగులు ఇది మనకి మెట్రో కూడా ఉంటుంది. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली T श्रीनिवास यादव ने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात का कानून बनाया जाए, करारदाद मंजूर करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन में ऐलान किए गए वादे के मुताबिक
42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करें। उन्होंने कहा कि तबक़ाती सर्वे झूठ का पलंदा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि मेडीगुड्डा में शिगाफ पर कांग्रेस वाले उछल कूद कर रहे थे, अब SLBC टनल मुनहदिम होने पर क्या जवाब देंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली के मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो BRS की कामयाबी यकीनी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म सीनियर कायद सदर इब्तिदाई छत्ता बाजार हाफिज वजीर अली का उम्रे से वापसी के दौरान तैयारे में इंतकाल हो गया। उनके अरकान ख़ानदान ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला दी। सदर मजलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और GMR के आला ओहदेदारों के अलावा डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद से राब्ता किया और उनकी मैयत को किसी रुकावट के बगैर उनके लवाहिकीन के हवाले करने को कहा। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग मरहूम के लवाहिकीन को लेकर एयरपोर्ट गए, जहां उन्होंने मैयत को हासिल किया और मैयत के साथ मरहूम के घर पहुंचे। मरहूम की नमाज जनाजा पीर 24 फरवरी को बाद नमाज फजर जामे मस्जिद छत्ता बाजार में अदा की जाएगी और तदफीन अफजलगंज के कब्रिस्तान में अमल में आएगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सेव अर्थ नामी तंजीम के वॉलंटियर्स के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, जिसमें तंजीम के 250 वॉलंटियर्स के साथ रुकन असम्बली ने काला डेरा, शुएब मेमोरियल पार्क, न्यू मलकपेट में सफाई के काम अंजाम दिए। अहमद बलाला ने माहौल के सफाई की अहमियत को वाज़ेह करते हुए शहरियों के शऊर को उजागर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और मजलिस के दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुक़न्नह मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने सुलेमान नगर डिवीज़न के चिंतलमेट में CC रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया, जो मुकामी उर्दू मीडियम स्कूल के पास डाली जा रही है। उन्होंने मज़कूरा सड़क के तामीराती कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद, मोहम्मद ताहिर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। BJP के इख्तिदार वाली रियासतों की तरह अब तेलंगाना में भी मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वाक़े मंदिरों के करीब कारोबार करने वाले मुसलमान ताजिरों को ज़बरदस्ती हटा दिया गया, बल्कि उनकी दुकानात को तबाह कर दिया गया। अब तेलंगाना के श्रीसैलम में जहां कई दहों से मुसलमान ताजिर कारोबार करते हैं, उन्हें चंद मफाद परस्त हिंदू तंजीमों ने हटाने की धमकी दी। अब तो उन्होंने मुसलमानों की दुकानात को चुन चुन कर तशद्दुद का निशाना बनाया और ये कहा जाने लगा कि हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात पर इन ताजिरों का क्या काम। मुसलमानों के खिलाफ एहानत आमेज नारे भी लगाए गए। दुकानात को तबाह ताराज कर दिया गया। पुलिस और मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात, जायजा इजलास में वज़ीर आला ने दिए तयक़ुनात। श्रीसैलम टनल में फंसे हुए 8 अफराद को बचाने के लिए राहतकारी के काम जारी। 3 ख़ुसूसी टीमें तश्कील, वज़ीर आला और वज़रा मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। बीजेपी रेवंत रेड्डी के लिए हिफाजती ढाल बन चुकी है। बीजेपी में रेवंत रेड्डी शामिल हो जाएंगे, KTR को शक। ख़वातीन को बाइज्जत रोजगार से जोड़ने मजलिस का इक़दाम। याकूतपुरा में 334 ख़वातीन में असरी सीविंग मशीनों की बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तक़सीम। और श्रीसैलम में मनादिर के पास मुसलमानों की दुकानों को बर्खास्त करने फ़िरक़ा परस्तों का मुतालिबा, दुकानात की तोड़ फोड़। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।